जहाँ तेज सौंदर्ययुक्त ऐश्वर्य, कीर्ति, प्रभुत्व, शक्ति, लज्जा, त्याग, सौभाग्य, सामर्थ्य, सहिष्णुता तथा विज्ञानमय ज्ञान का प्रकट होना दिखाई देता है, वहाँ मेरी ही दिव्य विभूति का आंशिक प्राकट्य विद्यमान है। अर्थात कोई व्यक्ति इन गुणों का वास्तविक कर्ता नहीं है। सभी गुण परम चैतन्य के प्रतिबिंब मात्र हैं। मैं करता हूँ, यह अहम भाव मायाजनित है। गुणों के माध्यम से ब्रह्मा की लीला व्यक्त होती है और भीतर स्थित निर्लिप्त एवं स्वयं प्रकाशमान साक्षी चैतन्य निःशब्द उस प्रकटता का साक्षी रहता है। যেখানে তেজ, সৌন্দর্যময় ঐশ্বর্য, কীর্তি, প্রভুত্ব, শক্তি, লজ্জাবোধ, ত্যাগ, সৌভাগ্য, শক্তি, সহিষ্ণুতা এবং বিজ্ঞানময় জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে, সেখানে সেখানে আমারই দিব্য বিভূতির আংশিক প্রকাশ বিদ্যমান। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি গুণের কর্তা নয়, গুণসমূহ পরম চৈতন্যের প্রতিফলন মাত্র, এবং আমি কর্তা, এই অহংবোধ মায়াজনিত গুণের মাধ্যমে ব্রহ্মের লীলা প্রকাশ পায়। আর অন্তরে অবস্থানকারী নির্লিপ্ত ও স্বয়ং প্রকাশমান সাক্ষী চৈতন্য নীরবে সেই প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করেন।